Swana, ek dink ek kan nie glo my ex het vir my gelos vir 'n ander jongie. She was my home. Toe is jou home iemand anders se guesthouse. Ek het baie op my mind. Sy kla oor 'n cherry. Ek moet klaar ja. My vader, wat moet ek nou met myself maak nou wat ek single is? Niemand wil my hê nie. Niemand. Maar ek weet ook om hulle nie vir my wil hê nie, want ek is mos dark skin. Dark skin mense is van Amerika. Sy is donker. In fact, sy is vanaand. Ek was dan ons praat my vader, wat jy sê? By the way, wat het jy so op jou mind? Ek het 'n trok by my pa gekry. Wat weet ek van trokke? Ek wil dit verkoop. Say no more, my ma se kind. That's a company CT Trucking, my bra. Hulle verkoop en koop trokke teen die beste pryse wat hulle kan kry. En hulle het ook extensive knowledge and expertise as dit kom by trokke. Regtig? Ja, my ma se kind. Hulle is reliable quality. En reliability is bo aan hulle lys. Kom hulle nou miskien jou trok. Hulle gaan seker maak hy trokke is in goeie standaarde vir iemand anders wie hulle hande wys die hierdie sit. At CT Trucking, they strive to stand out from the crowd and provide compelling reasons why choosing them is the best decision for your trucking needs. With years of experience in the industry, their team possesses extensive knowledge and expertise when it comes to trucks. They understand the intricacies of different models, manufacturers, and specifications, enabling them to guide you towards the perfect truck that suits your specific needs. At CT Trucking, they don't just talk the talk. They deliver with a smile. Ons praat so van my wat single is. Jy so mos single? Ja, broer Jules, lank single. Hoe so? Ek het nou amper vir my kussing gesê, lees soontoe.